Alajabagaw cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bisimila ORTM ka jabaranin kan ani maa minnu n'olu bɛ k'an lamɛn radio siraw fɛ ani dɛmɛbagajɛkuluw ka radio siraw fɛ nin ye Mali kura taasira kɛnɛ sigilen ye ministre min b'an bolokɔrɔ bi ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko jiko ani dugujukɔrɔ nafolo ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ o de ma n'ale tɔgɔ Lamini Seydou Traoré monsieur le ministre ni ɲankuma i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen i bisimila nin baara ninnu kalifalen bɛ ne ni Musa Tɛnbine ma bi Musa i ni ɲankuma Aïcha alhamdulillah n cɛne baraji an b'i fo ka ORTM baarakɛlaw bɛɛ fo ni waati foli belebele ye aw yɛrɛ ta ye monsieur le ministre laadala ni anw ye maa o maa bisimila nin kɛnɛ in kan an bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛ mun na o ye baara jumɛn ni jumɛn de kalifara i ka ministre ma camancɛ fanga hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de gɛlɛyara i ma yɛrɛ ko f'i ka nɔ b'o la n bɛ kuma daminɛ ni maliyɛnw cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen foli ye k'u waleɲuman dɔn ka u fo halisa u ka faamuyali cogo ɲuman na Mali jiko ni a kuranko la ka premier ministre ni président de la transition k'u fo u ye danaya min d'an kan walasa ne ka se ka occuper Mali jiko a n'a kuranko a n'a dugujukɔrɔ nafoloko la ne ka baara ɲɛsinnen bɛ jumɛn ma ka an cɛsiri kɛ ji bɛ se ka se Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na mais ji sanuman ani kuran o fana bɛ se ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma faabaw kɔnɔ ani an ka togodaw la ani dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ Mali dugujukɔrɔla la u bɛ se ka la ɲɛɲinini bɛ se ka kɛ cogo di k'u da kɛnɛ kan n'u dara kɛnɛ kan an bɛ se ka cɛsiri jumɛn kɛ mun na u bɛ se ka bɔ a ka se ka kɛ fɛn ye mun bɛ malidenw nafa o ye ne ka baara bakoloba ye. Ok monsieur le ministre i bɔra k'o fɔ kuma dɔnnaw ka kuma tɛ maa tɛ bɔ balankɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ sabula bi e b'an bolo kɔrɔ o kɔrɔ ye fɛn fɛn bɛ kuranko la a dɔnbaga ŋana de b'an bolo bi an y'a ye salon ɲan waati kurantigɛ waati aw tun ye min ye groupew ɲini walasa malidenw bɛ se ka lafiya kurantigɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ baara min tun kalifalen bɛ entreprise ma o tun ye waati min fɔ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa waati in dɔ ka se ka bɔ a la walasa yanni funteni ka don jamanadenw olu ka se ka lafiya sɔrɔ nka o hukumu kɔnɔna na e ɲina kurantigɛ fana cayara kosɛbɛ ni baara bɛɛ sigilen kɔ bi an bɛ yɔrɔ jumɛn ni kuranko yɛrɛ a tigɛli ko kuma ye yanni n k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko Mali kuranko gɛlɛya yɛrɛ kɛra mun ye an ye san 20 jate de kɛ wari ma bɔ ka don Mali kuranko la ni dun y'a jate minɛ san o san dɔ de bɛ fara mɔgɔ min mago bɛ kuran na dɔ de bɛ fara o hakɛya kan n'i bɛ fɛ ka se ka o réponse di o ko ninnu na fɔ san o san i ka wari de bɔ ka don kuranko la n'a bɛ f'o ma ko investissement an ye san 20 jate kɛ wari ma bɔ ka don kuranko la ka investissement kɛ o y'a to baarakɛminɛ minnu tun b'an bolo a caman kɔrɔla ni minnu ma tiɲɛ o de ye gɛlɛya don Mali kuranko la kosɛbɛ anw nana tuma min na n'i y'a jateminɛ n'i tun ye Mali kuranko jateminɛ an nana sɔrɔ juru min bɛ Mali énergie di Mali la a bɛ taa fɔ miliyari 200 jate la o de tun bɛ Mali énergie la o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye n bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ wari tun tɛ ka bɔ san o san ka don a la walasa mɔgɔ minnu mago bɛ kuran na san o san ni mun bɛ fara o kan ka se ka olu kuran don olu ma o kɛra sababu ye ka kuranko gɛlɛya an nana a sɔrɔ o de bɛ yen nɔ nka n'i nana n'i ye baara daminɛ i diyagoyalen de don ka jamana kɔnɔdenw k'u bɛ lafiya cogo o cogo la k'o ɲɛɲini o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka a jateminɛ k'a fɔ an ka baara de kɛ sisan nɔ teliyala mun b'a to salon ni ɲinan cɛ dɔ bɛ se ka fara kuran min b'an bolo dɔ bɛ se ka fara o kan an yɛrɛ tagara lajɛ an ye images yira u la Sirakɔrɔ an ye groupe dɔw sigi yen nɔ o groupe ninnu capacité kan ka bɛn 100 mégas de ma o ye jumɛn ye hakilila jiginna o bɛ n'a fɔ sisan nɔ n'i ye Bamako kuran hakɛya min bɛ Bamako n'i y'a tila 3 ye o tilancɛ 3 an y'o ɲɔgɔnna de kɛ Bamako capacité bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an y'o de kɛ Sirakɔrɔ an kɛlen k'o kɛ sisan nɔ n'i y'a jateminɛ nin baara sugu ninnu n'i ko k'i b'a kɛ hakika yɛrɛ la a bɛ san 2 san 3 baara de don mais an nalen an y'a fɔ minnu tun bɛ ka baara in kɛ an y'a f'u ye Mali kuranko ka gɛlɛn an bɛ fɛ ka malidenw lafiya joona an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mun bɛ se k'a to dɔ bɛ se ka bɔ u kɛlen don ka wagati min d'an ma n'o ye san 3 jate ye dɔ ka b'o la an ka se k'a kɛ san 1 kɔnɔ u y'a jira n na k'a fɔ ko o ka gɛlɛn mais an kɔni y'an cɛsiri n ko hali n'a kɛra dɔɔnin ye o ka se ka bila sen kan yanni ɲinan funteni cɛ nka mɔgɔw b'u ta kɛ Ala b'a ta kɛ gɛlɛya wɛrɛw nana don an ka jamana senkɔrɔ ni o ye gɛlɛyaw ye an ni CEDEAO cɛ
n'o ye Ukraine guerre ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen nana don an senkɔrɔ o kɛra sababu ye k'a to an ye cɛsiri min kɛ walasa courant in ka se ka di mɔgɔw ma yanni ɲinan funteni cɛ a ma se ka di mɔgɔw ma o kɛra sababu ye mɔgɔw degunna dɔɔni nka an bɛ hakililajigin kɛ Mali courant ko la tant que an ye fɛn min fɔ k'a fɔ ko an kan ka cɛsiri kɛ ka wari caman don Mali courant ko la tant que o ma kɛ an y'a fɔ ko courant tigɛ bɛ se ka kɛ mais an m'an cɛsiri de hali ni courant tigɛra n'a tigɛra mɔgɔw ka se ka wuli k'u cɛsiri k'a tugu joona yanni population ka sɛgɛn kojugu. Halisa an bɛ to kurantigɛ hukumu kɔnɔ ka d'a kan n'i ye malidenw ɲininka anw bɛ fɛ k'a dɔn de kurantigɛ bi ban pewu don jumɛn na Mali kɔnɔna la ni anw kurantigɛ bɛ kɛ kunun tiɲɛ ye. Pour que kurantigɛ ka ban Mali kɔnɔ pewu pewu yɛrɛ o ye an ye mun fɔ depuis ni an nana don min na an y'a fɔ ko transition n ko fila de don baara dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ sisan walasa jamana kɔnɔdenw u tun bɛ degun min kɔnɔ kɔfɛ don tɛmɛlenw na o degun ninnu dɔ ka b'o la mais walasa kurantigɛ yɛrɛ cɛsiri dɔw fana kan ka kɛ walasa malidenw ka lafiya sɔrɔ définitivement u ka lafiya sɔrɔ pewu pewu kurantigɛ ka ban pewu pewu n'an b'o labɛnw fana kɛ an y'a fɔ olu ma ko action à long terme o hukumu kɔnɔna la baara minnu kan ka kɛ donjanw na o kurantigɛ ka ban pewu a bɛ bɛn o de kɔnɔ an y'a fɔ cogoya min na fɛn min tiɲɛna san 20 o tɛ dilan san 1 o tɛ dilan kalo 6 donc tiɲɛni mun kɛra f'an ka wari de bɔ donc an nana dɔrɔn an ye sɛbɛn gafe dɔ ta n'aw y'a jateminɛ le 30 mars tɛmɛlen communication dɔ kɛra conseil des ministres la k'a jira k'a fɔ ko ka bɔ san 2022 in na ka taa se san 2026 ma cɛsiri dɔw kan ka kɛ kuranko la walasa mun b'a to n'o cɛsiri ninnu kɔni sabatira kurantigɛ bɛ ban pewu o ye jumɛn ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye minɛn minnu b'an bolo ka minɛn ninnu ka segin u kan k'u kurakuraya o baaraw daminɛna nka an y'a fɔ cogoya min na kuranko tɛ n wulila n taara sugu la n ye na san dɔrɔn nana tobi a bɛ n'a fɔ n'i ko k'i bɛ so jɔ n'i ko k'i bɛ so jɔ i bɛ soubassement kɛ n'i tilala soubassement na i bɛ yɛlɛn sanfɛ n'i ye béton kɛ wagati dɔ bɛ yen nɔ diyagoya i obligelen don k'i jɔ fɔ o fɛn ninnu ka sigi ɲɔgɔn kan walasa i ka continuer donc pour que Mali kuranko ka ban pewu pewu an mago bɛ ko fila de la wagati n'a bɛ f'o ma ko temps ani wari ala barika la ani ministre des finances an kɛlen don ka cɛsiriw kɛ walasa wariko ka ɲɛnabɔ mais ala ta y'a ka wagati ye dɛ baara mun tɛ se ka ban san 1 kɔnɔ o tɛ se ka ban o san 1 kɔnɔ nka an kɔni ka jate la an ye baara dɔw sigi sen kan fɔlɔ ye jumɛn o ye sirakɔrɔta in ye ni ala sɔnna san wɛrɛ sirakɔrɔ groupe ninnu olu bɛ bila marche la filanan ye jumɛn ye o tun ye Guyina ye n'o bɛ Kayi mara la o ye barrage hydroélectrique ye courant min bɛ dilan ni ji ye o fana banna ka ban nka o gɛlɛya in kɛra jumɛn ye o courant banna a bɛ yen nɔ mais an tɛ se ka courant ta ka na n'a ye Bamako parce que n'i y'a jateminɛ kɛmɛsigi sara o sara la ni courant dilanna kɛmɛsigi sara o kɛmɛsigi sara i bɛ taa sɔrɔ 80 ɲɔgɔnna o de bɛ di Bamakokaw ma donc i mana courant dilan yɔrɔ o yɔrɔ courant bɛ dilan ji la i est obligé don ka taga dilan jidaw de la i mana courant dilan yɔrɔ o yɔrɔ f'i k'a sama ka na Bamako bon ka bɔ yen yɔrɔ in na ka na Bamako a bɛ fɔ olu ma ko ligne an y'a jateminɛ an nan'a sɔrɔ o yɔrɔ in o baara daminɛna mais o ligne nin o baara kuma daminɛ donc an ye cɛsiri kɛ an n'an dɛmɛbagaw walasa ka wari ɲini k'o baara daminɛ o baara fana daminɛna ni ala sɔnna an hakili la san wɛrɛ fana bɛ se kuma o kuma o bɛ kɛ ka sɔrɔ o baara in fana bɛnna o bɛ camanba bɔ Mali kurantigɛko la sabanan ye jumɛn ye an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kurantigɛ gɛlɛya yɛrɛ fana ye jumɛn ye o ye tajiko de ye bi in na an b'a gɛlɛya kɔnɔ parce que Ukraine guerre nin nana jira an na k'a fɔ ko an tun ye mun fɔ n'o ye ka kuranko bayɛlɛma walasa kuran ka se ka di ni dilanminɛnw ye minnu da man gɛlɛn n'o ye barrage hydroélectrique ye n'o ye kuran mun bɛ dilan ni tile ye n'a bɛ f'o ma ko énergie solaire a bɛ f'olu ma ko énergie renouvelable ala yɛrɛ ka masaya bɛ kuran dilan fɛn minnu d'an ma a bɛ yɛlɛma a yɛrɛ ma donc fɔ an k'an cɛsiri ko olu de dilanni caya kuran dɔw fana bɛ dilan ni fiɲɛ ye donc an ye cɛsiri kɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ ka capacité min kɛ sirakɔrɔ an bɛ ka kuran min kɛ sirakɔrɔ an ye cɛsiri kɛ walasa o ɲɔgɔnna kelen ni tila o ɲɔgɔnna ka se ka kɛ Kayi mara la mun bɛ dilan ni fiɲɛ ye n'a bɛ f'o ma ko énergie éolienne o ye 150 mégas ye n'i y'o 150 mégas ta énergie solaire fana la n'a bɛ f'o ma ko courant min bɛ dilan ni tile ye an kɛlen don ka cɛsiri kɛ fana o ɲɔgɔnna capacité 250 mégas ɲɔgɔnna k'o fana dilan ka ni courant ye bon nin baara ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ a bɛɛ validera conseil des ministres fɛ ka ban
mais pour que a ka se baara ka se ka ban ni parce que n'a validera conseil des ministres fɛ mɔgɔ min kan ka baara kɛ o bɛ wari ɲini n'o ye wari sɔrɔ sisan nɔ minɛnw kan ka dilan parce que ni minɛn ninnu i b'a commandé de u b'a dilan n'i y'a dilan da ni minɛn ninnu ka siyan o bɛɛ bɛ temps ta donc san 2 san 3 jate don nka an kɔni ka laɲini na olu baara bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ san 2 ɲinan kɔfɛ malidenw b'a fɔ ko tare kuranko la. Ala k'o yira an na. Monsieur le ministre, hali bi an bɛ to o hukumu kɔnɔna na jiko gɛlɛya nin waati na an b'a dɔn région dɔw bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ i n'a fɔ Mopti n'a ɲɔgɔnna ninnu aw kɛn bɛ ka wulikajɔ jumɛn de kɛ nin waati na walasa o jiko gɛlɛya min bɛ nin yɔrɔ ninnu na olu ka se ka lafiya jiko la cogo min. Mali jiko ka gɛlɛn Mali la mais Mali jiko gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ji kan ka baara de n'a bɛ f'o ma ko traitement ji kan ka baara de k'a kɛ ji sanuman ye walasa mɔgɔw ka se ka a sɔrɔ k'a min o baara kɔnɔna la wari min bɛ don ji in dilanni na n'a bɛ f'o ma ko coût de production Mali kɔnɔ o ka ca mais n'i y'a jateminɛ an sigida ninnu na Mali kɔnɔ ji da ka nɔgɔn Mali kɔnɔ ni an kɛrɛfɛ jamana nin bɛɛ lajɛlen munna parce que ɲinan a bɛ san 15 bɔ san o san jamana tɔw la dɔ bɛ fara ji sɔngɔ kan mais an maliyɛnw an ko an hakili b'an ka jamana kɔnɔdenw na ka dɔ fara gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ka dɔ fara ji sɔngɔ kan bi o ye ko gɛlɛn ye donc bi bi in na n'i y'a jateminɛ ji bɛ dilan sɔngɔ min na o ka ca ni ji bɛ feere sɔngɔ min na o ye Mali jiko gɛlɛya dɔ ye donc fo gouvernement de k'i cɛsiri sisan nɔ ka wari di ji ka se ka dilan hali ni a bɛ ka feere ka sɔrɔ tɔnɔ tɛ ka sɔrɔ a la o de ye Mali jiko gɛlɛyaba ye donc o fana kɔnɔna la an nan'a sɔrɔ k'a fɔ ko baara caman tun ma kɛ o ma kɛ mais n'i y'a jateminɛ sisan ɲinan lafiya caman donna a ko la nka halisa baara tɔ bɛ kɔfɛ ka kɛ an cɛsirilen don walasa jiko ka gɛlɛ yɔrɔ minnu na caman ka se ka bɔ a la n'i y'a jateminɛ ɲinan san in kɔnɔna la gouvernement ye miliyari 9 jate y'o de bɔ ka don ji ko nɔgɔyali la jamana kɔnɔdenw bolo Mali région bɛɛ ye dɔ sɔrɔ o la nka halisa caman bɛ yen ka kɛ an y'a fɔ cogoya min na san o san mɔgɔ minnu mako bɛ jɔ ji sanuman na dɔ bɛ fara o kan donc fɔ wari de ka kɛ san o san i k'a bɔ mais n'i ye san 10 kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw mako bɛ dɔ bɛ ka fara mako kan mais baara tɛ ka kɛ pour que ka mun bɛ mako dilan ka dɔ fara o kan a ka gɛlɛn an kɔni y'an cɛsiri ɲinan san dɔrɔn kɔnɔna la an ye retard mun rattrapé a bɛ san 4 retard bɔ donc an cɛsirilen don walasa an bɛ se san 3 ma yɔrɔ o yɔrɔ san 10 retard mun tun bɛ yen an ka se ka nin bɛɛ lajɛlen rattrapé nka o tɛ se ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka faamuyali cogo ɲuman tɛ an b'o faamuyali cogo ɲuman ɲini u fɛ u ka muɲu dɔɔni an kɔni cɛsirilen don an hakilina tɛ foyi ye ka jiko kɛ fɛn ye mun bɛ se ka malidenw lafiya. Monsieur le ministre, i ka nin jaabi ninnu mɛna taa n'a ye ɲininkali 2 la i ka kumaw ta fan na musakako kuma fɔra juruko kuma fɔra ji sanumako kuma fɔra ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye min ye maa minnu n'u u tɛ énergie ka juru sara u tɛ SOMAGEP ka juru sara yala olu nɔ bɛ nin tigɛliba ninnu na wa a filanan ye min ye dɔw yɛrɛ ko an ka taga bidɔnkɔnɔjiw san ka min ka d'a kan ko yɔrɔ dɔw la ko SOMAGEP ji yɛrɛ k'a man ɲi k'a bɛ mɔgɔ bana i bɛ mun fɔ o mɔgɔw fana ye. n bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye o ye jamana ye fɛn dɔ de n'i ko ko hakɛ bɛ n bolo i fana kan ka dɔn ko hakɛ dɔ b'i kan jagoya de don n'i ye ji consommer i k'a wari sara donc an profiter nin kɛnɛ in fɛ ka weleweleda bila an ka clients ma k'a fɔ n'u y'u teliya ka courant sara o bɛ a to énergie ou bien SOMAGEP minnu bɛ ji dilan olu bɛ se ka wari sɔrɔ joona la minɛn minnu kan ka don fɛnɛ jiko ni courantko la ka taga o mɔgɔw fɛnɛ ka wari sara o b'a to fɛn caman bɛ nɔgɔya donc kuma lasurunya na n'i tɛ courant facture sara ou bien n'i tɛ ji facture sara a bɛ gɛlɛya don an ka baara in na donc an b'a ɲini u fɛ u k'o kɛ mais mun ye Mali ji sanumanko ye n bɛ fɛ ka maliyɛnw n b'a f'u ye n k'u hakili sigi Mali ji an ka sous région na n'a bɛ f'o ma ko Afrique de l'Ouest Afrique worodugu yanfan n'o ye an ka yɔrɔ in ye an ka ji ka ɲi ni nin jamana bɛɛ ta ye sanuyalen don wa hali n'i y'a min i bɛ ja mun sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ jamana tɔw ta la wa k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa an bɛ o ji qualité ɲuman ji sanuman ɲuman min b'an bolo a ka to o cogoya la laboratoire mun bɛ Mali kɔnɔ SOMAGEP mun bɛ ji dilan o bɛ contrôle kɛ laboratoire national des eaux fana bɛ yen o rattachelen don ministère la directement o fana bɛ wuli kuma ni kuma
ka taga ji prélever à l'improviste ka taga prélever u ɲinɛ ma hali a tɛ sarali tɛ k'u la ka taga prélever ka taga lajɛ est ce que diɲɛ kɔnɔ a fɔlen don ko ji qualité kan ka kɛ cogoya min na est ce que an ka ji qualité bɛ ten tɔ wa kalo o kalo ne yɛrɛ b'o o rapport o bɛ ci ne ma ne ka bureau kɔnɔ an bɛɛ b'a vérifier k'a ye k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko ji hakɛka de b'an bolo. Ok, monsieur le ministre, o bɛ taa n'an ye dugukolo nafolo la an b'a ye bi bɛɛ kɛn bɛ a dɔnbaa ye kuma caman bɛ fɔ an ye a bɛ yira k'a fɔ Mali ala y'an garisɛgɛ ko an ka dugukolo ko dugukolo barima ko fɛn bɛɛ i bɛ miiri fɛn fɛn na min ye nafolo ko bɛ sɔrɔ an ka dugukolo kɔrɔ bi i bɛ se k'a fɔ an ye Mali dugukolo lakika la nafolo jumɛn de bɛ an bolo yan bi. Mali dugukolo ala y'a barika fɛn caman b'an ka dugu jukɔrɔla la n'o ye nafoloko ye nka ni dugu jukɔrɔ nafoloko kuma fɔra a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ taa dingɛ sen dɔrɔn i b'a bɔ mais pour que i k'a dɔn ko est ce que dugu jukɔrɔ nafoloko kuma min fɔra a bɛ yen nɔ fɔ i ka ɲinini de kɛ ɲinini dun bɛ kɛ ni musaka de o de la comme an ye jamana ye moyen ba t'an bolo an bɛ guerre an bɛ kɛlɛ kɔnɔna la o de kosɔn an bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ na an dɛmɛ walasa ka o ɲɛɲinini in kɛ n'i y'a jateminɛ ɲɛɲinini fɔlɔ parce que ɲɛɲinini ye cogoya fila de ɲɛɲini fɔlɔ n'a bɛ f'o ma ko ɲɛɲini fitini o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko sanu bɛ yan o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko pétrole bɛ yan o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko gaz bɛ yen mais walasa a ka dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na nin dugu jukɔrɔ nafolo hakɛya in de bɛ yan nin sanu hakɛya de bɛ yan nin pétrole hakɛya de bɛ yan nɔ fɔ i ka ɲɛɲinini ba de kɛ n'a bɛ f'o ma ko étude détaillée n'i y'o ɲɛɲinini ba kɛ i bɛ se k'o dɔn nka o bɛ wari caman ɲini n'i y'a jateminɛ hali a bɛ fɔ ko pétrole bɛ Mali la a dɔnnen don ko pétrole tracé yelen don Mali la mais pour que i ka se k'a dɔn ko pétrole bɛ yen f'i ka dingɛ de sen ka kɛ i b'a fɔ i bɛna pétrole bɔ Mali kɔnɔ depuis ni Mali kɛra Mali ye k'a daminɛ 1960 la fo ka se bi ma forage min kɛra pétrole puits min senna Mali la kuru 5 n'i ye o jateminɛ n'i ko k'i bɛ misaliya ta an kɛrɛfɛ jamana dɔ kan par exemple n'o ye Niger ye n'o minnu ye pétrole bɔli daminɛ n'i y'o jateminɛ olu pour que u ka se ka pétrole in bɔ u ye puits u ye kɔlɔn 150 de sen u selen 150 ma tuma min na de a dɔnna ko u ka pétrole nin a bɛ se ka bɔ an dun an ye 5 dɔrɔn de kɛ o de la halisa ni maliyɛnw kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ wuli an bɛ se mɔgɔ minnu kan ka ɲɛɲinini kɛ ka taga f'u ye ko Mali dugukolo fɛn b'a jukɔrɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali la Mali kɛlɛko in a ba bɛ ka da u ka segin ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛɲinini kɛ walasa pétrole ou bien gaz n'o yɛrɛ fɛnɛ yera Mali la o ka se ka bɔ a ka se ka malidenw nafa. Monsieur le ministre i ka réponse b'a jira k'a fɔ ko halisa nin bɛɛ bɛ ɲɛɲinini ni sɛgɛnnakow fɛ min siga tɛ diɲɛ mɔgɔ la o de ye Mali ka sanuko ye ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sanu bɛ Mali la ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen bɛ aw fɛ min b'a to sanu in bɛ se ka bayɛlɛma yan walasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye an ka faso nafolo ye. Sanu bɛ Mali la sanu bɛ ka bɔ Mali la nka n'i y'a jateminɛ sanu jɔyɔrɔba bɛ Mali tagaɲɛ sabatili kɔnɔla la nka o bɛɛ n'a ta n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la i b'a fɔ ko est ce que sanuko in a bɛ ka Mali nafa kosɛbɛ mais an ka jate la walasa sanuko in ka Mali nafa kosɛbɛ fɔ sanu baara k'a daminɛ depuis ni recherche kuma fo ka taga se sanu bɔli ma fɔ entreprise malienne Mali baarakɛlaw o bɛɛ ka kɛ malidenw ye o la n'o kɛra an ka jate la sanu bɛ se ka maliyɛnw nafa nka i da sera kuma dɔ ma nin ye kuma barikama ye o ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ a b'a fɔ mun ma ko valeur ajoutée nafa yɛrɛ yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn o ye bayɛlɛmali de ye bon an yɛrɛ ka laɲini an ka ɲina san 2022 an ka programme kɔnɔna la an ka programme basé no de kan fɔ industrie dans le secteur minier industrie dugu jukɔrɔ nafoloko la olu ka développer sous-traitance n'a bɛ fɔ minnu hali ni investisseurs bɔra mɔgɔw bɔra étranger la ka na n'u bɛna baara kɛ hali n'u nana n'u ka wari ye u ka baara di maliyɛnw ma maliyɛnw k'a kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sous-traitance ani an fɛn o fɛn bɛ bɔ an ka dugu jukɔrɔ kolo jukɔrɔ hali n'an ma se k'a bɛɛ bayɛlɛma dɔɔni ka se k'a bayɛlɛma ani n'i y'a jateminɛ maliyɛnw fɛnɛ halisa u sen ka don dugu jukɔrɔ nafoloko baara kɛli la Mali kɔnɔla la o ye an ka laɲini ye an b'o baara de kan ka daminɛ ɲinan san in ma fo ka taga se san wɛrɛ ma o de ye an ka baara ye nka kuma lasurunya na président de la république n'o ye colonel Assimi Goïta ye an b'a fo yan nɔ ale yɛrɛ ka cɛsiri kama parce que n'i ko k'i bɛ sanu bayɛlɛma yan nɔ
a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Afrique bɛɛ jamana kelen dɔrɔn de b'a kɛ n'o ye Afrique du Sud olu dɔrɔn de b'a kɛ mais président de la République ko an bɛ Mali kura taasira mun na nin ye cɛsiri de don o cɛsiri kɔnɔna la an k'an jija an ka se k'a kɛ Ala barika la an ni dɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya la walasa o ko ka se ka sira sɔrɔ mais hali n'i ye sanu bayɛlɛma a gɛlɛnmanma yɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn k'a fɔ k'i y'a bayɛlɛma i fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko affinage k'a kɛ raffinerie ye ka raffinerie jɔ hali n'i ye raffinerie jɔ fɔ i ka sanu qualité fɔ diɲɛmɔgɔ de k'a dɔn k'a fɔ ko sanu qualité min bɛ bɔ Mali la o ka ɲi n'a bɛ fɔ o ma ko label qualité certification donc an bɛ usine jɔ mais o temps kɔnɔna la f'an k'an cɛsiri fɛnɛ de k'a jira k'a fɔ diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko sanu min bɛ ka bɔ an fɛ yen ko o ye nin ye o de b'a to an ka sanu bɛ se ka feere diɲɛ fan bɛɛ fɛ an b'o o de la ni président de la transition ka yamaruya kɔnɔna la ni Ala sɔnna san nata ninnu na an fɛnɛ na se ka kɛ i b'a fɔ Afrique du Sud an kun y'a ye waati tɛmɛnen i ye wulikajɔ kɛ ka taa Selenge ka taa baraji lajɛ an kun y'a ye tribune dɔ kun tiɲɛna a jirala k'a fɔ ko u kun dɛnna maliyɛnw yɛrɛ fɛ maliyɛnw bɛ baara kɛ énergie kɔnɔna na o kɔfɛ an y'a ye aw bɔra aw taara Kati poste fana na yen fana a jirala k'a fɔ yen centrale fana maliyɛnw yɛrɛ de ye o dilan mais i yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o centrale dilannen maliyɛnw fɛ a ye musaka min ladon an kun o kasabi kun ka ca kosɛbɛ est ce que o hakilina kɔnɔna na don nata la aw ye hakilina ta ka hakilina jagabɔ kɛ walasa ka se ka maliyɛnw yɛrɛ k'u bolo don baara la min ye k'a fɔ k'u bila ka taa kalanw na walasa maa wɛrɛ kana na k'a fɔ tuguni k'a fɔ ni pani y'an sɔrɔ ko ka n'an dépanner n b'i fo i ka nin kuma in na n'i y'a jateminɛ malidenw dɛsɛli ka baara kɛ kalanko tɛ maliyɛnw kalannen kosɛbɛ maliyɛnw bɛ bɔ yan yɛrɛ fo ka taga baara kɛ yɔrɔw la hali sanuko ninnu maliyɛnw bɛ bɔ yan fo ka taga jamana wɛrɛw la mais a gɛlɛmanba ye jumɛn ye o ye musakako de donc o de la an b'an cɛsiri an ye programme bilalen no sen kan mun b'a to an ka bankiw bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ u ka baara ninnu musaka n'u y'a ɲini u ka financement d'u ma u ka se ka baara kɛ a gɛlɛmanba y'o de o kɔnɔna la anw kɔni énergie kɔnɔna la hali miniw société fɛn fɛn b'an ka mara kɔnɔna la an b'a f'u ye k'a fɔ n'aw bɛ baara di ni maliyɛn bɛ se k'a kɛ kɔni a ka di maliyɛnw ma fɔlɔ ni maliyɛn tɛ se k'a kɛ hali ni mɔgɔ bɔra kɔfɛ ka na ani maliyɛnw ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka maliyɛn ninnu fana u ka se ka expérience sɔrɔ don nataw la u ma se ka mun kɛ bi sini u ka se k'o kɛ o labɛn de bɛ an bolo halisa sanuko hukumu kɔnɔ an balima caman de dayirimɛ sirilen bɛ damanda baaraw la yala sariyaw b'aw bolo min b'a t'u bɛ lakana wa u ka se k'u ka nafolo sɔrɔ jɛlenya la wa awɔ n'i y'a jateminɛ fɛn dɔ bɛ yen n b'o ɲɛfɔ nin yɔrɔnin in na n'o ye sanubɔw ye an ka babaw n'an ka kɔbaw sanfɛ ka sanu bɔ an ka kɔ n'an ka baw sanfɛ o ma daga o ti bɛn fiyewu ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛn'o la ni mun ka kan o bɛ da i kan n'i y'a jateminɛ an y'a lakɔlɔsi maliyɛnw ani jamana kɔfɛ mɔgɔw ani jamana wɛrɛ mɔgɔw u caman bɛ na u bɛna fɔ k'u bɛna sanu bɔ an fɛ yen nka n'i y'a jateminɛ u ka sanu bɔ ninnu u t'a kɛ sariya kɔnɔna la donc an kɛlen don an ye wulikajɔ kɛ depuis a bɛ san 1 bɔ sisan nɔ walasa ka se ka o kɛlɛ damanda baara o ye baara ye mun dagalen don an ka jamana kɔnɔ mais a man ka kɛ ten tɔ a kan ka baara kan ka organiser an nana tuma min na an nana sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko in kun ni ju kun dɔnnen t'a la nka an ni chambre des mines mɔgɔw n'o ye minnu bɛ baara dugu jukɔrɔ nafolo baara kɛ olu ka jɛkulu ye an n'olu farala ɲɔgɔn kan ka tagasira dɔ ta n'a bɛ fɔ min ma ko couloir d'orpaillage yɔrɔ minnu kan ka se ka kɛ damanda ye ni mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ sécurité kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma bɔnɛ u ni na tiɲɛni ma don u kun walasa an ka se ka olu tracer ka tila k'a ɲɛɲini fɛnɛ k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ne de bɛ taa damanda la fɔ a ka dɔn k'a fɔ nin ye damanda baarakɛla ye nin tɛ damanda baarakɛla ye n'o ye identification ye n'an sera ka o ɲɛnabɔ a ka ca Ala fɛ sanu caman bɛ bɔ an ka damandaw la minnu bɛ sanu bɔ olu tɛ nafa sɔrɔ jamana tɛ nafa sɔrɔ n'an sera ka nin baara in kɛ en tout cas baara in daminɛna a bɛ ban tuma min na jamana bɛ nafa sɔrɔ an ka damanda sanubɔ la damandalaw yɛrɛ fɛnɛ kan ka se ka nafa sɔrɔ a la nka an bɛ an profiter nin fɛ ka weleweleda dɔ bila u ma samiya daminɛtɔ filɛ ni samiya daminɛna dɔrɔn damanda bɛɛ kan ka datugu donc vraiment u ka o observer o bɛ kɛ u yɛrɛ ka nin kanali kama baara bɛɛ n'a gɛlɛya don monsieur le ministre i bɔra k'i da don nin bɛɛ la min ye kuranko ye jiko ka taa hali sanuko ni dugu bi bi in na aw yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de b'aw kan baara in kɔnɔna na halisa an bɛ jamana kɔnɔdenw wele u ka faamuyali kɛ ko in na baara in ye baara min don a ka gɛlɛn nka an tɛ lafiya fiyewu tant que Mali jiko a n'a kuranko a ma kɛ fɛn ye mun tɛ kɛ negela ye jamana in kɔnɔna la gɛlɛya filanan tɛ dɔwɛrɛ ye o an bɛ jamana min kɔnɔ bi bi in na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ
ko kumakan duman o tɛ wari jɔyɔrɔ ɲa gɛlɛya belebeleba yɛrɛ o ye wariko de ye parce que kuranko ni jiko ninnu filɛ nin ye dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ fila ni miliyɔn kelen ni miliyɔn fila ko tɛ o miliyari ko o de bɛ kuranko ni jiko ɲɛnabɔ bon o dun tɛ taga fɔ i ni aw dɛmɛbagaw aw ka bɛn fɛn caman na o gɛlɛya de b'an kan bi gan ala barika la président de la république yɛrɛ ka cɛsiri a ye instruction minnu d'a ma ani a ye minnu di ministère des finances mɔgɔw ma k'a fɔ ko jiko ni kuranko an kana kulonkɛ o la an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a caman na gan o kuma laban ye jumɛn ye gɛlɛyaba yɛrɛ ye mun ye maliyɛnw caman bɛ kuran suɲɛ o ye gɛlɛyaba ye fraude n'a bɛ f'o ma ko fraude vraiment maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ n'i ye kuran dɔrɔmɛ kelen ɲagami kuranko la i b'i balima wɛrɛ de bali ka kuran sɔrɔ alors que an ka laɲini ye jumɛn an ka laɲini tɛ ka kuran di faba kɔnɔmɔgɔw dɔrɔn ma an kan ka kuran di faba kɔnɔmɔgɔw ma mais an kan ka di an ka togodala mɔgɔw fɛnɛ ma o ye an ka laɲini ye donc an bɛ weleweleda bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kuran de utiliser i k'i jija i ye mun utiliser i k'o facture sara a kuma la. ɲininkali laban min bɛ ne bolo sa an ka nin baara bɛɛ kun cɛ o de ye i da sera togodala mɔgɔw ma an ye énergie kɛ kuranko fɔ kosɛbɛ nka n y'a ye Amadɛri fɛnɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ togodaw la weleweledakan jumɛn b'i bolo ka lase olu fɛnɛ ma Amadɛri bisimila ko ɲuman na. an b'a fɔ an ka togodala mɔgɔw ye k'a fɔ ko baara ninnu ye étape kow de don i bɛ dɔ kɛ bi i bɛ dɔ kɛ sini an b'a dɔn k'a fɔ Amadɛri bɛ taa yɔrɔ min na a kuran a da ka gɛlɛn dɔɔni ni faba kɔnɔtaw ye o ye gɛlɛya dɔ ye mun b'olu kan mais an cɛsirilen don walasa an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo di mun b'a to kuran mun bɛ di duguba kɔnɔ o bɛ di sɔngɔ mun na a ka se ka di an ka togodala mɔgɔw fɛnɛ ma o sɔngɔ kelen na nka dɔɔni dɔɔni baara mun don dɔɔni dɔɔni baara don donc an b'a ɲini u fɛ u ka Amadɛri mɔgɔw bisimila ka ɲa baara daminɛ de don mais ni Amadɛri bɛ taa don min na o bɛ énergie du Mali fɛnɛ nali nɔgɔya parce que ni énergie du Mali sera yen nɔ dɔrɔn Amadɛri ye baara minnu kɛ énergie du Mali b'o baara in de ta ka continuer o fɛ ka kuranko nɔgɔya u bolo an b'an jija an ka laɲini kɔni ye mun ye danfara foyi kana kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw n'an ka togodala mɔgɔw cɛ jiko ani kuranko la o y'an ka cɛsiri ye ala k'an dɛmɛ o baara in na. ni weleweledakan laban min b'i bolo ka fɔ malidenw ye n'o ka sɔrɔ hali hakɛto ɲini yɛrɛ de b'i fɛ a bɛɛ lajɛlen ka kan an bɛ WRTM de sanfɛ. n bɛ maliyɛnw fo k'u waleɲuman dɔn u ka faamuyali cogo ɲuman na Mali jiko gɛlɛya a n'a kuranko gɛlɛya la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la nka an bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ ko hakilina foyi wɛrɛ tɛ anw na ka ji sanuman ɲini ka di maliyɛnw ma ka kuran lakika k'o di maliyɛnw ma a sɔngɔ fɛnɛ ka nɔgɔya u ma u bɛ se ka baara kɛ n'a ye o ye an ka laɲini ye mais walasa an ka se k'o kɛ fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de gɛlɛya minnu bɛ don baara in na an bolo u ka an faamuya an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ dɛ parce que an yɛrɛ b'a dɔn ni tile ka farin ni su ni funteni bɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko kuran tigɛr'i la ou bien ni ji tigɛr'i la a bɛ mun da mɔgɔw kan ala yɛrɛ de b'a dɔn mais anw yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn an b'o yafadeli kɛ u fɛ k'a fɔ ko an ye labɛn sugu bɛɛ lajɛlen natigɛ walasa u bɛ sɛgɛn mun na nin ko in na dɔ ka se caman ka se ka bɔ a la wa yanni wagati jan yɛrɛ tɛ a ka se ka ban pewu pewu nka o tɛ taa an yɛrɛ ka cɛsiri kɔ ni mun ɲana don min na u k'a fɔ k'o ɲana ni mun ma ɲa u k'a fɔ k'o ma ɲa mais n'i y'a fɔ k'a bɛɛ ma ɲa o ye fɛn ye mun tɛ baara nɔgɔya mɔgɔw bolo. I ni ce Musa Tɛmɛne i ni ce an lajɛbagaw a ye nin de sɔrɔ ka da aw tulo ka jiko kuranko ani dugu jukɔrɔ nafoloko kan Mali kɔnɔna la yan nɔ aw k'an bɛn sini ɲankuma ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ kan.